बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम आपको फटकड़ी के हैरान कुन फ़वाइद बताते हैं ताकि आप इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खूब फ़ायदा उठा सकें। ख़ास तौर पर ढलती उम्र के शादीशुदा ख़वातीन व मर्द कैसे इसके इस्तेमाल से अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। फटकड़ी में बहुत से सेहत के ख़जाने पोशीदा हैं और इसकी अद्वियाती खसूसियात के बायस मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मामला चाहे ज़ख्मों को साफ करने का हो, चेहरे की खूबसूरती की बात हो या दांतों की मजबूती की, हर सूरत में फटकड़ी के इस्तेमालात बेहतरीन हैं। कील मुहासे से निजात के लिए फटकड़ी को बारीक पीस कर कपड़े से छान लें और पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर सिर्फ दानों वाली जगहों पर लगाकर 20 मिनट बाद धोने से दाने ठीक हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को दानों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत में लड़के हो या लड़कियां थोड़ा सा फटकड़ी पाउडर थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। इसको जिल्द के मुतासरा हिस्से पर 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद पानी से चेहरे को अच्छी तरह धो लें। इसको रोज़ाना इस्तेमाल करने से जिल्द साफ हो जाती है, खुश्की का खात्मा हो जाता है। खासकर सर्दी के मौसम में सर के बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। फटकड़ी खुश्की का खात्मा करने की सलाहियत रखती है। एक चुटकी फटकड़ी पाउडर को अपने शैम्पू में मिलाकर बालों पर लगाएं, थोड़ी देर लगा रहने दें और फिर धो लें। इससे आपके सर की खुश्की में वाज़िया तौर पर कमी आ जाएगी और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। जुएं। अगर आप अपने बच्चों के सरों में जुओं की वजह से परेशान हैं और जुओं से छुटकारा पाना चाहती हैं तो फटकड़ी का पाउडर लें और इसे तेल में शामिल करके अपने और बच्चों के बालों में लगाएं और कुछ घंटों के लिए लगा रहने दें। इसके बाद पानी से धो लें। जुएं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। फटी हुई एड़ियाँ। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आप फटकड़ी लेकर इसे किसी बर्तन में डालकर हल्की आंच पर गर्म करना शुरू कर दें। जब यह गर्म होकर पिघलने लगे और पानी बनकर बखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाए, इसमें नारियल का तेल डाल दें। फिर इसे फटी हुई एड़ियों पर लगाएं और आधा घंटा लगा रहने दें और फिर इसे धो लें। बगलें। जिन मर्दों ख़वातीन की बगलों से पसीना बहुत ज़्यादा आता हो और लिबास वगैरह पसीने की वजह से गीली हो जाती हो या बाल साफ करने वाली क्रीम और शेव करने से बगलें काली हो जाती हों, फटकड़ी के पाउडर को पानी या अर्के गुलाब में मिलाकर बनाएं। इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए लगा लें। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बगलों से बू भी नहीं आएगी और बगलें दोबारा सफ़ेद हो जाएंगी। गैर ज़रूरी बालों की सफाई। अगर ख़वातीन अपने जिस्म पर या चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करना चाहती हैं तो फिर फटकड़ी को अर्के गुलाब में मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लें और इस जगह लगा लें जहां से बाल ख़त्म करना चाहती हैं। 20 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसे उतार दें। बाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। फटकड़ी को पानी में गीला करके ज़ेरे नाफ हिस्से पर लगाएं तो इससे बाल साफ हो जाएंगे। ढीली जिल्द। इस मसले के हल के लिए फटकड़ी पाउडर को पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को आधे घंटे तक चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को धो लें। इससे आपकी जिल्द सख्त हो जाती है। इस पेस्ट का रिजल्ट अगर आप मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो पानी की जगह आप अर्के गुलाब या अंडे की सफ़ेदी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक पर काले निशानात। नाक पर अक्सर बाल होते हैं या बालों की जड़ों में छोटे छोटे निशान होते हैं। इनके खात्मे के लिए फटकड़ी का पाउडर पानी में मिलाकर इसका पेस्ट अपने नाक पर रोज़ाना 2 या 3 मरतबा लगाएं और इसके बाद अर्के गुलाब से धोते रहें। इससे आपकी नाक के बाल और काले निशान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। छाइयाँ।
جن مرد و خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکڑی اور پانی کے مکسچر کو 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو عرق گلاب سے دھو لیں۔ اسے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکڑی میں اینٹی بیکٹیریا یا اینٹی سیپٹک خصوصیات موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جراثیم اور بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ پھٹکڑی کا ٹھوس ٹکڑا گیلا کر کے جراثیم اور بدبو والے حصے پر رگڑیں، بو ختم ہو جاتی ہے۔ خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھٹکڑی جلا کر اس میں 1 انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش کو آرام آ جاتا ہے۔ پیٹ کا درد، جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھٹکڑی کی 1 چٹکی کھا کر اوپر سے دہی کھا لیں، پیٹ درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ مسوڑوں سے خون آنا، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی پھٹکڑی رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح وہی پانی آپ اپنے مسوڑوں پر لگائیں تو مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 20 گرام پھٹکڑی 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس کو وقتاً فوقتاً مسوڑوں پر لگا رہنے دیں یا مسوڑوں پر لگا لیں، اس سے مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ منہ کے چھالے، بچوں یا بڑوں کے منہ میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارا پانے کے لیے پھٹکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کر لیں۔ پھٹکڑی کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چھالوں پر لگا لیں، 2 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں، اسے نگلنا نہیں ہے۔ پھر پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں، دن میں 2-3 مرتبہ ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دانت درد کے لیے پھٹکڑی کی بڑی افادیت ہے۔ پھٹکڑی کو اچھی طرح جلا کر پاؤڈر بنا لیں، ریٹھے کی گٹلی کی راکھ اور پھٹکڑی کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے۔ دانتوں کی دیگر بیماریاں، پھٹکڑی اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں، اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریاں میں آرام ملتا ہے۔ کھانسی اور دمہ، پھٹکڑی کو پانی میں ہل کر کے دن میں 3 بار 8 چمچ پینے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ شہد میں ملا کر صبح و شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ ناک کی بو، اگر ناک سے بو آتی ہو تو پھٹکڑی کو پانی میں ہل کر کے اس محلول سے ناک کی صفائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بو آنا بند ہو جاتی ہے۔ زہریلی مکھی یا بچھو کے زہر کو دور کرنے کے لیے اگر کسی کو زہریلا کیڑا کاٹ لیتا ہے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کو پانی میں گھول کر ڈنگ والی جگہ پر مل لیں اور اس کے ارد گرد لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، درد اور جلن کو فوراً آرام آ جائے گا۔ زخموں کے لیے 1 ماشا پھٹکڑی کو پاؤ بار گرم پانی میں گھول کر دن میں 2 بار زخموں کو دھونے سے زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔ زخموں کی گندگی دور کرنے کے لیے پھٹکڑی بہت اچھی چیز ہے، اس سے گلا سڑا اور گندا گوشت دور ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔